Shangurutula Press Information Bureau ni luwaji sakma ba Agartala Press Club salsani workshop ana khlaijaka manjaka Agartala Press Club ni President Pranab Sarkar Child Protection Commission ni Ozamajuk Jamali Shaha Brigadier Nishan Chandelo khoboi kubunadong rok Ashla Press Information Bureau ni luwaji sakma ba BVJ Ramji Women and Children Empowerment Nation Mukta Bharate 150 bishi Bande Matram Noti salsani workshop ana khlaijaka Agartala Press Club Abuni aguluno jati kathar musang ashalni pandana jeng shoirkha pandaw manjanai narwairo ashalni pandaw manjakha Agartala Press Club ni President Pranab Sarkar Child Protection Commission ni Ozamajuk Jamali Shaha Assam Rifle ni Brigadier Nishan Chandel additional team no khobe kubunadong rok ashalni pandaw ko sanani thangi Press Club me asokpang Pranab Sarkar de Brigadier Nishan Chandel bahaike femuni yakni kagoi mane abnati kok shaka বিষয় নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করার জন্য পিএবি আগরতলা শাখাকে আমার ব্যক্তিগত তরফ থেকে আগরতলা প্রেস ক্লাবের পক্ষ থেকে অনেক অনেক অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি। পাশাপাশি ওনাদের কাছে একটা অনুরোধ করব যে আপনারা আগরতলায় খুব সুন্দরভাবে করেছেন, কিন্তু জেলা স্তরে মহকুমা স্তরেও আপনারা বার্তালাপ অনুষ্ঠানগুলোকে ছড়িয়ে দিন। কারণ এই যে আলোচনাগুলো যদি জেলা স্তরে মহকুমা স্তরে সারা রাজ্যে যায় তাহলে সচেতনতা একদিকে যেমন বাড়বে, তখন নতুন নতুন যে আইনগুলো এসছে বা বিকশিত ভারতের যে স্বপ্ন সেটাও সবাই অবহিত হতে পারবে। একটা সময় আপনারা দেখেছেন যে বলেছেন যে এমডাগা নিয়ে যেটা বলেছেন এবং আজকে যে নতুন বিবি রামজয় যে নতুন যে আইনটা এসছে, একটা জিনিস উনি পরিষ্কার করে বলে দিয়েছেন, আগে ছিল 100 দিনের কর্মসংস্থান, এখন 125 দিনের কর্মসংস্থান। এটা হলো বেসিক কনসেপ্ট। তাহলে কর্মসংস্থান বেড়েছে, এটা নিয়ে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন আলোচনা চলছে, এমনকি এটা নিয়ে আন্দোলনও হচ্ছে, কিন্তু মূলত সচেতনতার অভাব, প্রচারের অভাব, এটাকে সেইভাবে পৌঁছানো যায়নি। তো আজকে পিআইবি আগরতলা শাখা যেভাবে এই আইনটা নিয়ে আলোচনা করছে, আইনটা এখনো শুরু হয়নি, আগামী কিছুদিনের মধ্যে আইনটা কার্যকর হবে, শুরু হবে। এটা হলে দেখবেন অনেক দিক দিয়ে যারা সমাজে পিছিয়ে পড়া লোক আছে, পিছিয়ে পড়া অংশ জাতিগোষ্ঠী আছে, ওনারা বিভিন্নভাবে লাভবান হবে। এটা তো প্রথম কনসেপ্টই আপনার 25 দিনের শ্রম দিবস বেড়ে গেছে। দেখবেন যে নেশামুক্ত যেটা বলেছে, নেশামুক্ত যেটা সবাই জানে, ব্রিগেডিয়ার থেকে শুরু করে আমাদের সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার যিনি আছেন, আমাদের চামিনী ম্যাডাম, সবাই একই কথা বলেছেন, নেশা বা শিশুদের ভবিষ্যৎ। এটা আজকে সবচেয়ে বড় একটা বিপজ্জনক ট্রেন্ড এই রাজ্যে। ব্রিগেডিয়ার সাহেব খুব সুন্দরভাবে বলে গেছেন যে একটা জাতিগোষ্ঠীকে ধ্বংস করতে হলে যদি বিদেশি শক্তির কোনো প্ররোচনা থাকে, কোনো টার্গেট থাকে, তাহলে নেশাকে ঢুকিয়ে দাও, নেশাকে বিস্তার করো, নেশার মধ্যে দিয়ে একটা জাতিগোষ্ঠীকে ধ্বংস করে দেওয়া যায়। আপনারা জানেন যে ত্রিপুরা নেশার কি ভয়াবহ প্রভাব এই রাজ্যে। প্রত্যেকটা স্কুল কলেজে নেশা ঢুকে যাচ্ছে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে, একটা বিপজ্জনক একটা প্রবণতা নেশা। সেটাকে রুখতে হবে, সেটাকে রুখতে হলে ব্যাপকভাবে, আমি এই জন্য পিএমকে বলছিলাম, আপনারা সারা রাজ্যে জেলা স্তরে মহকুমা স্তরে আপনারা এই পার্টিকুলার বিষয় নিয়ে আপনারা বার্তালাপ করুন, সাংবাদিকদের আপনারা আরো বেশি ইনভলভ করুন, যাতে ওনারা আরো বেশি বেশি করে প্রচার করতে পারে। अगर आप इंडिया की बात लें तो इंडिया में इकोनॉमिकली पॉलिटिकली ड्रग्स कैसे शुरू हुए हैं। आप लोगों ने पंजाब का नाम सुना होगा, है ना। पंजाब में मूवी बनी थी उड़ता पंजाब, ठीक है। उड़ता पंजाब में ड्रग्स की वैल्यू और ये ड्रग्स क्यों दिखाए गए। पंजाब में कौन रहता है, पंजाब में सरदार रहते हैं। हैव यू सीन द कंट्रीब्यूशन ऑफ सरदार कम्युनिटी टू दिस कंट्री। सबसे ज्यादा टैक्स पेयर सरदार, आपको हर एक स्टेट में मिलेंगे सरदार। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए सरदार, आपको इंडियन आर्मी के बेस्ट रेजिमेंट्स, पंजाब रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, सिखलाई रेजिमेंट, हर जगह मिलेंगे सरदार। जो देश के दुश्मनों ने रिलाइज किया
और आप एक ज़माने में जब हम ज्योग्राफी वगैरह पढ़ते थे स्कूल में, उसको ब्रेड बास्केट बोलते थे। पंजाब इज द ब्रेड बास्केट ऑफ इंडिया। ये आपको गेहूं देता है, आपको चावल देता है। तो देश के दुश्मनों ने सबसे पहले कहा कि पंजाब को टारगेट करो, इनके लोग कंट्री के प्रोग्रेस में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तब उन्होंने ड्रग छिड़ना शुरू किए पंजाब में, ठीक है। तभी आज पंजाब की हालत हुई है, क्योंकि प्रॉस्पेरिटी जब आती है तो पैसा आता है, जब पैसा आता है तो दिमाग दाएं बाएं चलने लगता है, क्योंकि तब अच्छा लगता है कि और कितनी अच्छी ड्रिंक पी लूँ, और कितनी अच्छी गाड़ी ले लूँ, और कितना बड़ा घर बना लूँ, और कितनी अच्छी ड्रग्स ले लूँ। और ये सिर्फ पंजाब के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं नागा रेजिमेंट का हूँ, ठीक है। मैंने नागास कमांड की है। नागास बहुत ही फाइटिंग ट्राइब थी। कोनियाक नागास, की आप बात सुनिए, सेमा नागास की बात सुनिए। ये बात ब्रिटिशर्स ने भी रियलाइज करी जब उन्होंने हमारे ऊपर राज शुरू किया। तो उन्होंने कहा इस कौम को कैसे खत्म करें। तो हमारे पास जो एक कोनियाक ट्राइब होती है, जिन्होंने शायद राइफल भी ब्रिटिशर्स से पहले बनाई है, जो शिकार के लिए जाने जाते हैं, उनमें वो मार्शल रेस है, वो ब्लड है लड़ाई करने का, उन्होंने ड्रग्स छेड़ दिए। अब आपको फोटोग्राफ नागालैंड में क्या मिलती है कि कोनियाक ट्राइब का बुढ़ा सा आदमी एक हुक्का लेकर थूक रहा है। कहां से शुरू हुआ ये? ड्रग घुसेड़ी गई देश को कमजोर करने के लिए। आप तो सिर्फ एक माध्यम है, ठीक है। और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप देखेंगे ज्यादा लोग जिनकी डेथ ड्रग से होती है, उनकी एज ग्रुप क्या है? अकॉर्डिंग टू नेशनल क्राइम ब्यूरो 80 to 30 एज ग्रुप में लोग ज्यादा मर रहे हैं, 69 to 70%, ठीक है। तो चाहे नॉर्थ ईस्ट हो या कहीं पर भी हो, ठीक है, ये टारगेट होता है। और जब आप ड्रग्स एक कंट्री में इंक्लूड करते हैं तो उसके फायदे क्या हैं? हाउ डू यू डिस्ट्रॉय कंट्री? आप पूरा सिस्टम डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। राजा खरा अगले निशिमी अमित निकोक थुम चिनी खरांग